الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أنا شاكر جزيل الشكر الإخوة الصحفيين من مختلف المؤسسات الإعلامية الوطنية والدولية على هذا الحضور ما شاء الله النوعي والواضح. وننتهز بداية هذا المؤتمر الصحفي أني نعلن باسم التحالف عن مهنة الصحافة، عنها مهنة ضرورية لأي مجتمع ديمقراطي، ومهنة ضرورية من أجل تثقيف الناس وإعلامهم وإشراكهم في تسيير البلد وجعلهم على اطلاع بجميع الأمور. وبالتالي حرية الصحافة والحفاظ على مكانتها وتسهيل الأمور فيما يخص كل جوانب عملها، هذا من المهمات الأساسية المترتبة على السلطات العمومية، غير علينا نحن كفاعلين كاملين، خاصة فاعلين سياسيين. النقطة الثالثة مترتبة على النقاط الثنتين الأولاد، عن هذا يقتضي عن حماية حرمة الصحافة ضد أي اعتداء، سواء كان اعتداء جسدي مادي أو لفظي، سواء كان تعرض لمؤسسة صحفية ولا حد من أشخاص الصحافة. وبهذه المناسبة نقولوا عنا باسم التحالف عنا من الدين بما تعرض له الصحفي حنفي ولد دها من اعتداءات، ونقولوا عن الإجراءات القانونية في جميع الأحوال يلا تعود هي المصادر الطبيعية، وعن ما فهم أي مبرر اللي اعتدى على حرمة الصحفي والله يتم عرقلة عمله أثناء أو بمناسبة مهمته هذه النبيلة. هاي يلا عود موقف واضح. Donc je voudrais commencer d'abord par remercier l'ensemble de la presse ici présente, les institutions donc de presse et les journalistes, et exprimer notre souci par rapport à la protection, l'importance et l'exigence de protéger les journalistes dans sa mission d'informer, d'observer et de contrôler même ce qui se passe dans l'espace public et dans la vie publique. Il est nécessaire que le pouvoir public, mais aussi les acteurs de la vie publique, à l'occurrence les partis politiques, les acteurs politiques, qu'ils doivent s'impliquer dans toute démarche qui vise à protéger, à faciliter le travail de la presse. Et pour cette même occasion, nous exprimons avec la plus forte énergie notre refus et notre condamnation totale de l'agression donc sur les journalistes Hanafi Ouldaha. Et nous exprimons aussi notre solidarité à l'égard de toutes les institutions de la presse, mais aussi à l'égard de TTV et de son directeur général. إذا هذا كنت نختار نقوله في بداية هذا المؤتمر الصحفي، وليه نقول عنا نحن باسم تحالف قوى الشعب عنا ذو الأيام دور تعودوا شفتوا هاي الأحداث السياسية اللي خلقت، وكان أبرزها مرور قانون الأحزاب وإعلان السياسة العامة للحكومة. والله التقرير اللي قدمه الوزير الأول عن نشاط الحكومة خلال هؤلاء 4 أشهر الفايتة والملفات اللي تعرض لها، وهذا يقتضي منا كتحالف عنا كلها نقدمه في وجهة نظرنا.
ليه نبداو بملف الحوار اللي ملف مهم عندنا نحن كفاعلين سياسيين كاملين لاستقرار البلد ومستقبل البلد ووحدة البلد وضرورة وجود بعض الجسور بين الفاعلين السياسيين فيه. وليه نقولوا عنا سمعنا ذاك ما أننا قايلين عن فاطرة الشقبال مدة جرت مدة خلال 6 سنوات بوهم ينقالوا الحوار وعنه ليه يتناول القضايا الكبرى وليه ما ينقصى في رقاج وتمات لين بشكل أحادي بشكل مفاجئ علقته. معناها أن لين تقول أن عنا ليه يتعدى الحوار جديد، معناها أن نحن كمسؤولين وكفاعلين سياسيين يلا نطالبوا أولا عنها ظهر من النوايا ومن الإرادة ومن الصدق الكافي ياك نقد نعود نذيقوا ذي الدعوة جديدة للحوار به اللي شفنا خطوات ما هي مطمئنة أبدا، ما هي مطمئنة. هذا اللي خلق في قانون الأحزاب من مسار أحادي، وإن كان خلق الدعوات لبعض الأحزاب السياسية والله شمل الأحزاب السياسية غير ما مهم الدعوة، مهم الإشراك ومهم عن الملاحظات يتم أخذها في عين الاعتبار، ومهم عن نحس نحن كفاعلين سياسيين عن فهم شراكة حقيقية ما هو مشورة فم القربة. وهذا اللي خلق في قانون الأحزاب السياسية مشورة فم القربة، واعتمد في نهاية المطاف على أغلبية عند الحزب الحاكم وحلفائه واخذوا بها القانون. غير بعد نحن كمعارضة مجمعة أن هذا قانون الأحزاب السياسية اللي خلق أنه ما تم بطريقة مجمع عليها ولا تم بالطريقة اللي تكفل التشاور الضروري والكافي ياك قد يأخذ في عين الاعتبار التطورات اللي خلقوا في البلد. والإشكالية لولا عن هذا قانون الأحزاب عنا كنا ننتظروا عنه بعد 33 سنة من القانون الأول اللي خلقه زمن العسكر، المؤسسة العسكرية، الفترة الاستثنائية. الضمانات اللي فيه أحسن من هذه الضمانات اللي خارجة في القانون اليوم. ونحن كنا يفترض عنا نعودوا أمة تتقدم لقدام وتأخذ في عين الاعتبار تطورات الحياة اليومية وتحديث الحياة السياسية ومزيد من الانفتاح ومزيد من تسهيل العمل السياسي على الفرقاء السياسيين. هذا للأسف الشديد ما خلق، وبالتالي من هذا المنطلق نقولوا عنا مازلنا متعلقين بقانون الأحزاب السياسية. وكيف ما قالوا هذا وعد قالوا الوزير الأول ونختاروه بعد الله يعدلوا ما يعود كيف توعد الآخرين عنه ما فهم إشكال عنه يعود شين قالوا يندار في الحوار اللي يخلق مستقبلا. غير كيف ما قال حد من الرؤساء عن يديروا 5 ما قالوا 10. انتم قاع قبيل لين تعودوا يتعدلوا موضوع حوار قبيل قاع ما تديروا سابق يخلق الحوار، وبالتالي نعودوا نحن قاع كاملين نقدروا نناقشوا في بلاد. Donc par rapport à la déclaration annoncée devant l'Assemblée nationale et dans laquelle il a réitéré son appel à un dialogue inclusif, notre position est de rappeler à l'ensemble des acteurs, au Premier ministre, au Président de la République, que l'opposition était toujours ouverte à un dialogue inclusif qui touche à toutes les grandes questions nationales. Mais il faut du sérieux. Il faut aussi montrer une volonté et un esprit de partenariat à l'égard des acteurs politiques. Nous avons été engagés depuis l'arrivée de Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani en 2019 dans un projet de dialogue qui a été avorté délibérément et avec une préméditation par le gouvernement, sans aucune concertation, sans aucune discussion avec les acteurs qui étaient engagés dans ce processus. Revenir aujourd'hui pour appeler à un nouveau dialogue, et ça nous demande aussi de réfléchir
est de demander au Premier ministre, au Président de la République, au gouvernement, de donner des garanties de bonne volonté, d'ouverture et de sérieux. Et je pense que ce qui s'est passé hier au niveau de l'Assemblée nationale ne nous rassure jamais, en aucun cas. Car le passage en force du projet de loi sur les partis politiques, ça ne montre pas que le gouvernement est sérieux dans son appel à un dialogue. Une loi sur la vie politique, à l'occurrence la loi sur les partis politiques, c'est une loi importante, surtout pour les acteurs politiques. Pourquoi précipiter un dialogue, un éventuel dialogue et l'enlever de ce futur dialogue pour engager un processus unilatéral, je dirais bien, ou je dis bien, et dans lequel les avis, les propositions de l'opposition n'ont pas été prises en compte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la loi qui a été votée à l'Assemblée par cette majorité mécanique du pouvoir, a exclu toutes les propositions venant de l'opposition. Toutes les propositions venant de l'opposition ont été catégoriquement exclues. Et les propositions du parti au pouvoir et ses partenaires ont été prises en compte. Donc, je dirais bien que ce n'est pas un esprit de partenariat, ce n'est pas un esprit de respect des acteurs et des partenaires politiques. Donc, j'appelle le Premier ministre, le Président de la République, à montrer une réelle volonté d'ouverture, d'esprit de partenariat à l'égard des acteurs politiques. La deuxième question, c'est toujours relativement à la déclaration اللي يتكلم بالعربية الحسانية. قلت مولي عن في الموضوع الثاني يتعلق بالوحدة الوطنية. ونحن كاملين نحن بعد كتحالف قوى الشعب مهمين عندنا وقطعا بمختلف تشكيلاتنا ندافع عنها به اللي فيها مصلحة موريتانيا ووحدة موريتانيا ومستقبل موريتانيا. هذه قال له ملف الإرث الإنساني. واللي مختلف هذه الحكومات إما عاجزة وإما غير راقبة، والله قاعد قد تعود متواطئة بعض الأحيان. أنا أتقدم حلول جذرية نهائية. وسمعنا نهارنا الوزير الأول قدام البرلمان عطى التزام عنه لا يحلوا ولا نقولوا له عنا فترة سمعنا ياس من الالتزامات. فترة سمعنا الالتزامات خاصة من رئيس الغزواني 2019 وكررها بعد هاي الانتخابات، غير ما فتنا شفنا خطواتي ملموسة من أجل حل هذا الملف. ورانا بعد نخرصوا نمسحوا قد حالنا ونتحراووا ومنفتحين على شكل من التعاون والله تسهيل إيجاد حل نهائي لهذا الملف. Donc la deuxième question concerne l'engagement pris par le Premier ministre de trouver une solution équitable, définitive au dossier du passif humanitaire. C'est un dossier qui nous concerne nous tous, l'opposition ou le pouvoir. Nous avons besoin d'un processus national inclusif qui va mettre fin et donner une solution définitive à ce dossier. Et je rappelle que la promesse du Premier ministre ne nous donne pas ou ne nous met pas dans une ne nous rassure pas ou ne nous donne pas encore quelque chose de nouveau. Car le président Ghazouani a pris l'engagement en 2019, il l'a répété en 2024, mais pour le moment, ni les victimes, les ayants droit des victimes, la classe politique n'a vu de processus ou des pas dans ce sens. Mais quand même,
nous tenons à exprimer notre souhait et notre engagement dans toute démarche qui mettrait fin à ce dossier. Et nous sommes aussi prêts à assister, à faciliter, à faire notre apport en vue de solutionner de manière définitive ce dossier. الملف الثالث كان الملف اللي يتعلق بالعبودية وآثارها وحالة الغبن والتهميش، واللي مولي اعترفت السلطات عن ما فات انقطاع فيه أشواط كبيرة، برغم اللي الملفات اللي يتكلموا عنها في قضية تآزر والملفات الكبيرة كاملة هي غير باعترافهم هما عنها ملفات ما فات ما تقدم فيه شيء كبير، وقطعا انه ملف مولي بعدد ضحاياه، ملف العبودية وآثارها وآثاره الاجتماعية والمظاهر اللي مخلف اليوم واللي مجمعين عليهم اللي نحن كتحالف ومجمعين علينا نحن كموريتانيين. أنا أتعدل عنه يا الله ينقبوا إجراءات استثنائية، ما ترى ملف للتسويق السياسي، ولا ترى ملف يا الله ينكسبوا عليه نقاط على ظهور الضحايا وظهور الناس المتأثرة منه. هذا ملف الموريتاني كاملين اللي منهم بعده بصيرة واللي منهم حساس من أجل مستقبل البلد، واضح له عنه ملف يلا ينحل، يقير يلا ينحل بجو من الإجماع وجو من الاستقرار وجو مولي من التفاهم والتناغم الوطني. Donc la deuxième question, c'est le dossier, c'est la question de l'esclavage et ses séquelles, et pour lesquelles aussi le Premier ministre et son gouvernement ont donné des promesses. Mais comme le précédent dossier, toujours des promesses ont été données sans jamais donc être tenues. Ce dossier aussi, compte tenu de son importance, du nombre des victimes, de même compte tenu de la situation donc économique, sociale du pays et l'implication de différentes couches sociales dans ce dossier, exige aussi une politique et des décisions sérieuses. الملف الآخر ملف الغاز، وهذا الملف نختاره الموريتاني يفهموا عنه ملف استثنائي عندنا، استثنائي باش به اللي هو حكما الملف اليوم اللي معلقة به ياسر من الآمال نتيجة للي موقع أنه يجي منه من المداخيل، ونتيجة مولي عن ذي الثروات اللي عندنا كاملها، الحديد والذهب والنحاس والثروة السمكية والزراعة، عنها ما قدت تعدى النقلة نوعية. وإذا بعد ما أنا مراجعينه لعنه قلت الثروات مراجعينه توف الفساد وقلت قاعد في موجود رؤية معينة. يقير هذه الهالة وهذا الأمل الكبير اللي سوقوا الحكومات في يتعلق بهذه الثروة عن لي تضاعف فيه ميزانية موريتانيا وعن لي نحل فيها المشاكل. الدولة اليوم والشعب والفرقاء ما هم متحملين خيبة الأمل، ما أتينا متحملين. وبالتالي هون ننتهز الفرصة ونقول للحكومة عنها يا الله تعود واضحة معانا، واضحة مع الشعب الموريتاني وشفافة مع الشعب الموريتاني في ملف الغاز، وتقول إنه كانوا ملف مازال ماشي طبق التوقعات اللي كانت عندنا، ويا كانوا ملف والله ما فيه مشاكل، ويا كانوا مولي نعرف هو اللي يبدأ تصديره حسب اللي قالوا عنه في فبراير هذا الجاي. لين تعود حكومة ما فاتوا ضاحلها عن الثروة كامل، هذا اللي يتعدل بها شنو المشاريع اللي تمول، هذا معناه عنا واثقين احنا بعد عنها اللي تمشي في ذيك الجيوب، وكي ما قال حد اللي تنبت منها شي من القصور والصكوك وشي في المغرب وشي في اسبانيا وشي في فرنسا. وبالتالي نحن مأكدين
ونلزم الحكومة أنها تقدم معلومات واضحة وشفافة عن هذا الملف، اللي متوقع أن تستفاد منه الخزينة العامة، واللي متوقع أنه يتجه له كمشاريع، واللي متوقع أنه يرفع به نسبة النمو. به اللي لا نقول لكم أنا ولا يخدعكم حد بها. عن موريتانيا ما زالت نسبة نموها كيف اللي النسبة اليوم بين 4 و 5%. ما متوقع أن نمشي من هاي الحالة. هاي الحالة اللي فيها اليوم ما قد يرفع لنا منها موعى أن تعود عندنا نسبة نمو على الأقل 9 إلى 10%. هاي الله يعود واضح لنا موريتانيا. خاطي ذاك لا قالوا لكم الرئيس والغزواني، ولا قالوا لكم مختار واللي جاي، ولا قالوا لكم وزير الاقتصاد، ولا قالوا لكم حد اخر، لا يخزي لكم. هاي الله يعود واضح لنا موريتانيا. Donc, le quatrième, c'est un dossier important. Important parce que toutes les ressources dont nous disposons aujourd'hui, les fers, l'or, les ressources maritimes, l'agriculture, toutes ces ressources n'ont pas permis vraiment de garantir à la Mauritanie une avancée économique et des retombées sociales visibles. Ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de Mauritaniens portent beaucoup d'espoir sur le dossier du gaz. Mais c'est un dossier qui est géré avec une absence totale de transparence. C'est un dossier aujourd'hui géré dans l'obscurité totale. Certains parlent des litiges entre les sociétés impliquées et les deux gouvernements, mauritaniens et sénégalais. Certains parlent de diminution importante de notre part dans ce dossier. Ce sont des informations que je ne confirme pas, mais pour lesquelles je demande au gouvernement d'apporter des explications et des informations. Car les espoirs portés sur ce dossier sont d'une importance capitale, et il est de notre devoir en tant qu'acteurs politiques de poser des questions et d'exiger des réponses. Et je pense que dans la situation actuelle du pays, nous ne disposons d'aucune information par rapport à ce dossier. Juste, l'exportation va commencer le mois de février. La plateforme a été créée. Le reste des informations, les recettes espérées, l'emploi ou les emplois drainés et les ressources par rapport au contenu local, tous ces éléments nous échappent malheureusement. Donc, il est du devoir du gouvernement d'apporter ces informations. إذن هذا هو اللي كنت نختار نتكلم عنه في هذه الملفات. ودرك لا هي نعطي C'est pour les journalistes, hein? C'est les journalistes qui posent des questions. إذن الملف التالي هو ملف زملائنا في تكتل القوى الديمقراطية ورفض التعامل مع الأحزاب وفق الإجراءات القانونية برسائل إدارية مكتوبة وبقرارات إدارية مكتوبة. هذا هو اللي خلق في حالة تكتل القوى الديمقراطية. من هذا المنبر ليه نقولوا للسلطات الإدارية خاصة وزارة الداخلية وذاك اللي تالب له كامل من الهيئات كيف الحكام والولاة عن هذه ما يلا تعود فوضى، يا الله يعود فم إجراءات قانونية ناص عليها القانون يقير ملي فم شيء أكبر من ذلك. عن لين تعود السلطات تتدخل في حياة الأحزاب السياسية وتسييرها
ذاك هو اللي يعود خطير. كيف تلي يخلق حالا ذو الايام في قضيه زملائنا تكتل القوى الديمقراطيه. من هذا المنبر نعلنوا عنه متضامنين معاهم، وعنا ماشيين معاهم مسار الين تحترم حقوقهم ونشاطهم وفتح مقراتهم وعدم الاعتداء عليها وعدم ممارسه التعسف ضدهم. والسلام عليكم ورحمه الله. اذا طرحوا الاخ من قناه الساحل ويتعلق بقانون الاحزاب. شفت هذا قانون الاحزاب. انا ما نعالج الا بصفي سياسي غير من بصفي قانوني. يفترض عن مسيرات الامم ان تتطور شغل مزيد من تحديث الحياه السياسيه ومزيد من الحريات. طبعا مهم عندنا ان تتنظم الحياه السياسيه ولا تعود فوضى ولا تعود مولي ارباك للمواطن. قانون عدل 91 في ظل حكومه عسكريه فتره استثنائيه يفترض عنه اليوم اللي نقولوا عنه 33 سنه من الديمقراطيه بين قوسين يلا يعود اكثر انفتاح واكثر تشاركيه واكثر سلاسه. الين يعود 91 قانون الاحزاب ناص على قضيه الاعلان. عنده نظام الاعلان معناها انه ما هو نظام الترخيص. الماده 7 من ذاك القانون لمعدل 91 كانت تقول عنه يتم التصريح لدى الوزير المكلف بالداخليه. حد عنده حزب يصرح به كيت اللي عاد معدل الجمعيات كان عندنا قانون من 67 منين عاد 2021 شفنا عنا تطورنا غيرنا من نظام الترخيص صار نظام التصريح. وروايه بسيطه به اللي هو المنطق يقير اليوم نعودوا نرجعوا من نظام التصريح صار نظام الترخيص. هذا معناه انه تراجع. النقطه الثانيه ظهر لي مولانا مولي عن بقاء الاحزاب السياسيه تحت رحمه السلطه التنفيذيه وزير الداخليه ومجلس الوزراء يعلقهم وزير الداخليه. نحن هذا نقدر تم عندنا حزب هون والله الاي اف بي والله تكتل والله ايناد والله الحركه الشعبيه والله واحد من الاحزاب الاخرين. الين وزير الداخليه يقول له رانك نشاطاتك معلقه. وعاقب ذاك ب6 اشهر يقدم اللي يجي مجلس الوزراء ويقول لك قاع حزبكم رانا حالينه. كان المفروض عن الحل يعود قدام القضاء. انتم شايفين شعل الحزب رفعوا مسطره قضائيه وتعود الغرفه الاداريه والله المحكمه العليا تبت فيها والاطراف يتحاكموا غير تعود انتم فيك الخصم فيك الخصام وانت الخصم والحكم. ما تعود وزاره الداخليه تتلقى طلبات الاحزاب ولا تجاوب عليها في الاجل. ما عندنا القانون المولد اللي داروا ما عنده اجل مربوطه به تقد تفوت 50 عام ولا قرن ما جاوبته ما عنده عقوبه ولا مترتب عليه شيء. وعاقب ذاك تقد تعلقك لين تعود شايف عليك وعاقب ذاك قاعد تقد لين تعود تقضي عليه تقول لك رانا حالنا كتوف تماشي. اذا هذا هو اللي شفنا نحن عنه لا ينسجم مع التطور الطبيعي للديمقراطيه الموريتانيه. واضح. La même question a été posée par notre ami Dieng. Donc, les critiques que nous adressons à l'égard de cette loi ne sont pas les résultats d'un manque ou d'une incapacité de réunir certaines conditions, mais nous les exprimons dans le cadre de protéger, d'encadrer la vie politique. Aujourd'hui, nous considérons qu'il y a recul par rapport à 1991. Et quand je parle de 1991, c'est l'exception. C'est une période d'exception. Les militaires qui étaient là. On ne peut pas comprendre qu'une loi, si les partis politiques, sous un gouvernement, entre parenthèses, civil, soit plus négatif qu'une loi sous les militaires. Après 33 ans d'expérience. Donc, exiger, revenir ou faire retour ou marche arrière ou reculer vers le système ou le régime d'autorisation
alors que dans l'article 7 de l'ancienne loi, le régime déclaratif était bien clair, donner des pouvoirs très étendus au ministre de l'Intérieur de suspendre les partis politiques, au Conseil des ministres de dissoudre les partis politiques. Nous considérons que le gouvernement est jugé parti. Donc nous œuvrons pour créer une alternative au gouvernement. Lutter contre le régime, le gouvernement. Donner des pouvoirs étendus à ce gouvernement de nous suspendre nos activités, nos partis politiques, et de rendre des décisions de dissolution sur nos activités et nos partis politiques, je pense que personne ne peut justifier ça. Donc ce n'est pas donc un manque ou une incapacité de réunir les conditions de créer des partis politiques, mais plutôt d'être fidèle à des principes de droit qui doivent être respectés, qui doivent être préservés par tous les Mauritaniens. السؤال الآخر جاي تكلم لي حد من الأخوة من تواتر. Vous avez posé une seule question. Deuxième question. Non, je ne vais pas arrêter. Non, c'est-à-dire que la réunion des partis de l'opposition. Je pense que ma réponse contient les éléments que vous avez soulevés. Donc, je pense qu'on ne peut pas reprocher à l'opposition de ne pas parler, de ne pas critiquer donc, ce qui se passe par rapport à la vie économique et sociale du pays. Nous l'avons tous fait donc, en tant que parti politique, en tant que coalition, même si donc en rang dispersé, mais tous les partis politiques, toutes les coalitions ont publié des communiqués pour critiquer donc, la vie, donc, ce qui se passe par rapport au prix, ce qui se passe par rapport à certaines conditions donc, de la population. Et aujourd'hui, dire que nous réunir autour du projet donc, de loi sur les partis politiques, peut-être même c'est le début de quelque chose, mais on ne peut pas nous reprocher de ne pas critiquer donc, certaines attitudes du gouvernement. Donc je pense que, M. Dieng, vous devez un peu revoir votre... Donc, أنشطة ميدانية بالنسبة لنا اللي هي تعيد وتفعل دور المعارضة. كافة النشاطات اللي كنتوا طابين عليها وكنتوا تشوفوا واللي للأسف خلال ال5 سنوات الماضية شافت الناس عنها مس شوي ركود والله كسل والله. نحن متباركين مع تنظيم برنامج فيه مسيرات وفيه مهرجانات ودرك مبرمجة إن شاء الله مسيرة ولا يعدلها تحالف قوى الشعب بدينا في إجراءاتها التنظيمية وتاريخ إن شاء الله ولين نعلن عنه قريبا للصحافة إن شاء الله. يقير المهم في عن الأنشطة الميدانية للمعارضة في التعبير والاحتجاج ضد سياسات الحكومة هذه إن شاء الله حد كان متوحش إن شاء الله وجايته قريب.